Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudhillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'iris salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal isti'aratul makniyatul makhfiyatu hiyallati tuwiya ay lam yuzkar fiha zikrul musyabbahi bihi bi zikri syai'in min lawazimihi ay lawazimil musyabbahi bihi wassaba wal ba'u sababiyatu au bi makna ma'a falam yuzkar fiha min arkanit tashbihi siwal musyabbahi wal isti'aratu takhyiliyatu hiya isbatu zalikal lazimi lil musyabbahi dalli zalikal lazim ad-dallu zalikal lazimu ala isti'arati lafzil musyabbahi bihi lil musyabbahi fahiya ay takhyiliyatu mulazimatu lil makniyati la tanfaqu anha walidzalika walidza musila lahuma bi misalin wahidin hingga akhirnya. Bermula isti'arah makniyah, arti makniyah yang makhfiyah, agak tersembunyi, yang disembunyikan isti'arahnya. Dianya isti'arah makniyah itu allati yang dilipatkan padanya allati akan sebut musyabbah bih. Makna dilipatkan tidak disebutkan padanya allati, tidak disebutkan padanya allati akan sebut musyabbah bih dengan sebab disebut sesuatu daripada lawazimnya, artinya daripada lawazim musyabbah bih. Maka tidak disebutkan, apa makna lah? Maka tidak disebutkan padanya makniyah daripada segala rukun-rukun tasybih selain daripada musyabbah. Selain daripada musyabbah. Artinya bermula isti'arah makniyah. Arti makniyah ile makhfiyah. Isti'arahna tapi makhfiyah, agak halus tu som isti'arah haji. Agak di. Jadi nyata alasan gebunan dia makniyah kenapa? Karena tidak nampak isti'arahnya. Dianya isti'arah makniyah itu allati yang tuwiya fiha zikrul musyabbahi bihi, yang dilipatkan padanya akan sebut musyabbah bih. Arti dilipatkan leh disebut gelipat, memang tidak disebutkan padanya akan lafai musyabbah bih. Hana disebut lafai musyabbah bih. Pakon hana disebut lafai musyabbah bih bi zikri nyan bainan bermakna ba sababiyah, lagi begahu keun ataupun bainan bermakna ba ma'iyah. Tak kenilai ba bermakna sababiyah. Tidak disebutkan padanya akan tidak disebutkan padanya akan lafaz musyabbah bih. Hana disebut lafaz musyabbah bih dengan sebab kagak sebut sesuatu daripada amrun lazim musyabbah bih. Arti amrun lazim musyabbah bih satu perkara yang hana lekang daripada musyabbah bih, sehingga hana perlele disebut musyabbah bih kagak wakilkan dengan amrun lazimnya. Jadi sebut amrun lazim musyabbah bih bentuk wakil daripada gesebut musyabbah bih. Jadi gara-gara gesebut lawazim musyabbah bih hana perlele sebut musyabbah bih. Hana lege sebut musyabbah bih. Maka kesimpulannya entre pada isti'arah makniyah tidak disebutkan padanya isti'arah makniyah selain daripada musyabbah. Jadi rukun tasbih napa? Musyabbah, musyabbah bih, adat tasbih dan wajah syabbah. Pada isti'arah makniyah tidak disebutkan rukun-rukun itu selain daripada musyabbah tu. Disebut musyabbah tu.
Mam yang disebut musyabbah tok pat ada puin dan terjadi isti'arah. Karena hana perlele gelanto disebut musyabbah bih, hana perlele disebut musyabbah bih dengan sebab kagak sebut dengan lawazim musyabbah bih. Jadi lawazim musyabbah bih bahagian daripada gantian sebut musyabbah bih, ka diwakilkan dengan amrul lazimnya, dengan perkara lain yang hana berpisah daripada sebut daripada musyabbah bih. Ya, maka kecok tu makna bermula ba yang bakun bizikri musyabbah bih nyan ba di sinan ba bermakna sababiyah dengan sebab kagak sebut lawazim hana payah li sebut musyabbah bih. Ataupun ba nan dengan makna ma'a. Ba nan dengan makna ma'a artinya hana gesebut musyabbah bih berbarengan dengan gesebut lawazim ma'iyah beserta kagak sebut lawazim hana le perle sebut musyabbah bih. Maka kesimpulan tanya pegah mono adalah sebut lawazim musyabbah bih sebagai perwakilan daripada sebut dirinya musyabbah bih, hana perle sebut li kamu madah dengan disebut lawazim. Berarti pada isti'arah makniyah di sinan tidak disebutkan rukun tasybih selain daripada musyabbah. Ya. Man yang je ke isti'arah apa? Ya. Bermula isti'arah yang takhiliyah, dianya isti'arah takhiliyah itu bersebut demikian lawazim, bersebut demikian lazim bagi musyabbah, iaitunya oleh demikian tersebut, iaitunya oleh demikian lazim, hoitunya di atas naga pinjam lafai musyabbah bih bagi musyabbah. Di atas naga pinjam dia iaitunya oleh demikian lazim, hoitunya di atas ge pinjam lafai musyabbah bih bagi musyabbah. Menang. Berarti yang gebuhnan isti'arah takhiliyah dah. Isti'arah takhiliyah pertama gepo sebut demikian lazim. Amrun lazim yang dasar rojih iaitu amrun lazim yang satu sifat iaitu pada musyabbah, ini kata isbatkan, kata pegah yang sifat musyabbah bih. Tiga trik. Amrun lazim yang dasar rojihnya sifat bagi musyabbah bih, dino karena kasamatan antara musyabbah dengan musyabbah bih sehingga amrun lazimnya kata puduk pada kata pegah sebagai sifat musyabbah. Sebagai sifat musyabbah. Hansah sebut lazimnya pada musyabbah kalau memang tidak ada terjadi peminjaman. Ya, maka ditunjuk oleh demikian tersebut adalah oleh demikian lazim kata tersebut pada musyabbah ditunjuk nak terjadi peminjaman lebih hawai. Tak pinjam lafai musyabbah bih bagi musyabbah. Dia tak pinjam lafai musyabbah bih bagi musyabbah, tak pinjam sifat-sifat tiga teri. Karena menyahana tak pinjam sifat dan pinjam sifat. Tak pinjam sifat sabotri. Sehingga sifat yang jatah drawai tersebut kepada musyabbah bih ini kata benar pada musyabbah di samping disebabkan karena beratat sama antara musyabbah dengan musyabbah bih. Maka kata tersebut demikian lawazim baginya musyabbah yang ditunjuk oleh demikian lazim kata tersebut di sini nak terjadi peminjaman lafaz musyabbah bih bagi musyabbah. Kata pinjam dan ke terjadi takhiliyah. Maka kekentu isti'arah nak agak tersom. Kan lahir isti'arah melalui didal oleh lazim. Ken makhfiyah, tersembunyi di balik kata-kata kalimat lah, di balik daripada sebut lazim. Yang menang. Maka seakan-akan diberi nama dia takhiliyah bahkan. Takhiliyah kan logatnya takhil, diperkhayal, dipersebut, diperbayang dalam pikiran tanya ketika tak dengar seakan-akan lazimnya in daripada sifat musyabbah padahal kan. Tetapi pada khayalan tanya, mana khayalan kan khayalan bahasa Aceh. Pada pikiran tanya ka diperbayang bahawa demikian lawazim sudah menjadi sifat bagi musyabbah padahal kan karena nama bayang lagi gebunan lah dia itu takhiliyah.
Jadi isti'arah itu adalah isti'arah takhiliyah tersebut demikian lazim bagi tersebut demikian lazim, iaitunya le demikian lazim diatur ge pinjam, iaitunya demikian lazim tina pinjam. Karena ditinyok dia tina demikian berarti hanalah pinjamnya. Karena hanalah ge kendruk dia itu adalah makniyah, arti makniyah makhfiyah agak tu sombi'u isti'arahnya. Menan pinjam lafai musyabbah bagi musyabbah. Mayamunan maka bermula dianya takhiliyah itu mulazimatun lil makniyah. Maka bermula dianya takhiliyah itu melazimi nya takhiliyah bagi makniyah. Takhiliyahnya ada talazum dengan makniyah. Makna talazum la tamfaqu anha, tidak terlepas ia takhiliyah daripada makniyah. Hansah tak pisahkan antara makniyah, antara takhiliyah dengan makniyah. Menang. Ya. Betul. Berarti mafhumnya isti'arah makniyah, isti'arah yang hana disebut lafai musyabbah bih bagi yang hana disebut lafai musyabbah bih. Hana disarih yang hana disebut lafai musyabbah tu. Dari sisi nyamunan isti'arah takhiliyah dah. Isti'arah takhiliyah dah tersebut demikian lazim. Tersebut demikianlah lazim. Dilihat dari sisi hana disebut lafai musyabbah bih, yang nak sebut lafaz musyabbah dengan sebab disebut lawazim musyabbah bih, rednan gebuhnan dia itu makniyah. Kemudian gara-gara terjadi sebut lawazim demikian musyabbah bih bagi musyabbah, red segi persebutnya gebuhnan dia takhiliyah. Menyaksikan kesimpulan antara takhiliyah, isti'arah takhiliyah dan isti'arah makniyah dia itu mulazimah, arti talazum dua. Talazum hana lekang. Medisinan karena takhiliyah pasti karena makniyah. Medisinan karena makniyah pasti karena takhiliyah. Karena demikian ditamsilkan bagi keduanya makniyah dan takhiliyah dengan contoh yang satu, dengan misal yang satu. Sabuh contoh je. Dengan kunnya seseorang, sebang kun nahwu ataupun dengan kunnya musannaf. Dan demikian semuanya kan adfarul maniyah nusibat bi fulanin, bermula mati itu menerkam ia mati dengan si fulan. Bermula mati itu menerkam, nusibat itu menerkam ianya mati dengan si fulan. Pedakan nusibat penasyabat kasrah shin nusibat kasrah shin nasibat. Karena dia tahu muta'adi kadang maknanya nasibat kadang. Betul kan? Azfarul maniyah nasibat. Biasa ada ke nusibat bi fulanin. Yang kah. Mudah-mudahan maknanya nasibat. Bermula mati muta'adi itu menerkam ianya mati dengan si fulan. Dengan kasrah shin. Yang kasrah shin kan bermakna dia itu fi'il majhul, tapi bermakna wazan ji dia ada wazan fa'ilah. Fa'ilah nasibat. Maknanya alaqat, mengikat ia, menerkam ia dengan si fulan. Ka mengikat dengan si fulan. Mati. Seakan matinya na kaiklok si fulan. Kaiklok si fulan. Inan jika majat. Si bancara jika majat di sinan. Wa taqrirul isti'arati fihi ma min hadzal misal ayyuqala syubihat maniyah al-mazkurah. Nyana alif lam di sinan. Bis sabu'i fil iqtiyali bi jami'il iqtiyali nufusi fi kullin min ghairi tafarruqatin baina naf'in wala darrarin.
uraian isti'arah pada dua buah masalah saknya, makniyah dan takhiliyah. Tiga urai laju karena dia itu merupakan satu perkara yang terlazum. Daripada ini contoh bahawa dikatakan orang diserupakan akan maniyah, yang disebutkan akannya maniyah. Bangun diserupakan dengan sabung. Pat diserupakan maniyah dengan sabung fil iqtiyal. Arti iqtiyal pada menerkam. Dengan jami artinya dengan jami iqtiyal, menghabisi jiwa seseorang pada tiap-tiap, ya, pada tiap-tiap, daripada tidak membedakan di antara urangnya na manfaat maupun na kemudaratan. Ya. Jadi perkeh na manfaat urangnya ataupun na mudarat yang namanya mati hanya dibedakan. Ha, kendi ipa habis menghabisi jiwa pada tiap-tiap. Tiap-tiap antara mati dengan sabung dihabisi saja, apakah orang itu bermanfaat maupun tidak, dihabisi, tidak membedakan. Berarti mati lagi nya, sabung pun lagi nya, disamakan dua. Waktu disamakan dua aja berarti antara mati dengan sabung sama. Yang jadi musyabah maniyah, yang jadi musyabah bih sabung. Selanjutnya dipinjamkan akan nama sabung bagi maniyah. Dipinjamkan nama sabuk bagi maniyah. Artinya apa dipinjam? Qudira isti'aratuhu, nyana katinggai. Mutulih kat isti'aratuhu, yang betul ai qudira isti'aratuhu laha. Ya, tinggal baca cetakan. Dipinjamkannya kan pinjam secara tasrih, tapi ditekedikan akan pinjamnya sabuk bagi maniyah. Pinjam pada tekedi maksudnya, ditekedikan kala ke pinjam, membayang oleh kala mau pinjam. Nyen dalam zihin danyo, sama tak dua tak kena ju kedih, iaitu maniyah nyen dengan lafaz sabung. Kemudian dilipatkan akan sebutnya musyabbah bih. Dilipatkan akan sebut musyabbah bih. Dilipatkan hanya jadi sebut le musyabbah bih. Lih nak disebut dia musyabbah bih. Tak uku yumatan. Yaitu dipinjamkan akan nama sabung baginya maniyah bagi mati, kemudian dilipatkan akan sebutnya musyabbah bih. Pinjam itu akan sebagai pinjam bil kinayah. Akan sebagai pinjam bil kinayah. Ya, nyan pinjam lagi nyan karena hana gesebut le musyabbah bih, ka gesebut musyabbah gekentre iaitu isti'arah bil kinayah. Nyan. Kemudian wadalla yuile. Dan kahaditinyo di atas musyabbah bih dengan sebut lawazimnya musyabbah bih. Pada depu yang terjadi peminjaman pada mengesebutkan lafaz musyabbah bih karena kaitunya di atas musyabbah bih dengan disebut lawazimnya musyabbah bih. Dianya lawazim musyabbah bih itu bermakna azfar. Dari kalimat azfar dapat diketahui bahawa di situ ada lafaz musyabbah bih yang kalah getekedi ataupun ditakdirkan peminjaman kemudian dilipatkan. Tidak disebutkan lagi. Ya, inan ke terjadi isti'arah, makniyah dan takhiliyah. Ya. Gampang kan? Ya, naile baru guplah dengan makniyah. Ya, ka. Pleh i'rab ile biu. Summa tuwiya zikruhu. Nyan zikruhu puwa damir kepada zikru musyabbahi bihi. Menan puwa. Ya, jadi zikru musyabbahi bihi. Jadi hi nyan diwa ba musyabbahi bihi. Kenan tapuwa diwa musyabbah bih hi nyan. Nyan karena tabina di atas sesungguhnya zikra dengan makna al-mazkur. Zikra isim, zikra masdar, mazkur isim maf'ul. Isim maf'ul mana lafai. Ya. Berarti hu dhamir sahlah puwa pada musyabbah bih ketika zikru tak artikan isim maf'ul bermakna lafai. Jika makna kemudian dilipatkan akan lafai musyabbah bih.
kan lafaz musyabbah bih. Hai al-madhkur kan lafaz musyabbah bih. Ya, munan. Jadi makna mazkur. Jadi mazkur ke makna yang disebutkan. Haji cik mesti tak iradahkan dia masdar bermakna isim maf'ul. Kasabuh. Tupat damir. Ataupun hi di sinan dapuwa damir kepada ismi. Ya. Jika mana kemudian dilipatkan akan sebut nama apa? Nama musyabbah bih. Anda dah sebut. Yang lagian makna tabina di ada sesungguhnya masdar itu kekal di ada masdariyahnya. Ataupun tabina di ada sesungguhnya zikra itu kekal di ada masdariyahnya zikra. Jadi zikranya dia tak artikan bermakna isim maf'ul, berarti zikra bermakna lafaz yang mazkur. Musyabbah bih. Dia tak artikan bermakna masdar, berarti yang bermakna masdar hi tapwa pada ismi. Jika mana kemudian dilipatkan akan sebut. Sebut apa? Sebut nama musyabbah bih. Yang bermakna masdar. Yang bermakna isim maf'ul kemudian dilipatkan akan dilipatkan akan lafaz yang disebutkan kaya lafaz. Dah lafaz yang disebutkan iaitu lafaz musyabbah dilipatkan. Ya, hana disebut li. Ya. Qauluhu isti'arah bil kinayah. Ya, makna bil kinayah multabisah bil khafa. Yang berpakaian ia dengan tusum. Karena bermula kinayah maknanya tusum, tersembunyi. Itu makmul bagi kentungku ustu'ira. Makmul bagi kentungku ustu'ira. Jika makna dipinjamkan akan lafaz sabuk bagi maniyah akan sebagai pinjam bil kinayah. Qauluhu wadalla itu ataf di atas tuwiya. Adapun bermula kentungku wadalla yang ataf ianya wadalla di atas tuwiya itu pada kekuatan illah. Itu pada kekuatan illah baginya tuwiyah. Ya, kekuatan illah bagi tuwiyah. Ya, berarti yang ilat bak kekuatan ilat. Ino tapleh termana wata kajikan ilat. Ista'arah ma'mul wadalla jika ataf bebu jika ilat. Ya, minta urai makna, minta sesuai makna lagi kaki i'rab. Dipinjamkan akan nama sabung bagi maniyah. Kemudian dilipatkan akan sebut lafaz musyabbah bih. Akan sebagai pinjam dengan kinayah. Bahkan dilipatkan akan sebut lafaz musyabbah bih karena kaditinya di atas sebut lafaz musyabbah bih dengan sebab disebut lawazimnya musyabbah bih yang dianya lawazim itulah al-dhafar. Kukai satu urusan yang lazimna pada sabuk hanapat lain. Dino kata tersebut kukainya kepada maniyah. Yang kelagi uraian ni yang kan mitanya urai habis lam tapi sebut demikian azfar wataya tapi sebut demikian azfar kepada maniyah yang bebut azfar sifat bagi sabung ino kata tersebut dia ke sifat maniyah diperkaya oleh tanya bahawa seakan-akan azfar itu sifat maniyah secara hakikat. Karena diperkaya lagi nya gehentre dia itu takhiliyah. Jadi bab tersebut azfar ina gehen takhiliyah kai perkaya lang ulai tu. Ipu bayang laulai yang sifat ji. Dari sisi tasom lafaz musyabbah bih dengan sebab tersebut lawazim gehentre majad kinayah. Dari sisi diperkaya lauliatannya bahawa lawazimnya sebagai sifat bagi musyabbah bih gehentre nyan istiarah takhyiliyah. Ya. 4 Uh,
Dengan sebut lazimnya musyabbah bih, dianya lazim itu adfar. Adfar alladhi yang bermula dianya adfar itu karinah makniyah. Ketanda di situ ada makniyah. Ya. Wa qala al-muhaqqiqu Taftazani fal maqsudu min qaulina adfarul maniyah isti'aratus sab'i lil maniyah ka isti'aratil asli lirajulis syuja'i illa anna lam nusarrih bi dzikril musta'ari a'ni sab'a bal iktasarna ala zikri lazimihi wa huwal adfar linantaqila minhu ilal maqsudi kama huwa sya'nul kinayah fal musta'aru huwa lafdus sab'i ghairil musarrahi bihi wal musta'aru minhu huwal hayawanul muftarishu wal musta'ara lahu huwal maniyah. Ya. Berkatalah Muhaqqiq Taftazani, bermula maksud daripada kenggetannya wa adfarul maniyah itu ge isti'arah sabu' bagi maniyah, ge pinjam lafai sabu' bagi maniyah. Yang ada ianya pinjam sabu' bagi maniyah itu seperti ge pinjam kalimat asad bagi rajul syuja'. Sama lagi pinjam asad kepada syuja'nya, ge pinjam sabu' kepada maniyah. Sama cik lagi pengertian ge pinjam asad ke rajul syuja'. Ya. Kecuali yang nabeda, sesungguh kami hana kami tasrih. Ya, kecuali sungguhnya kami hana kami tasrih dengan sebut musta'ar. Hana kamu tasrih dengan sebut musta'ar. Ulun kendaki musta'ar itu adalah sabung. Hana kamu sarih le lafai sabung. Hanya saja kamu simpan di atas sebut lazimnya musta'ar. Dianya lazim musta'ar itu adfar. Kepuah kamu simpan ke lazim supaya bahawa berpindah zihin ketanya daripadanya lazim kepada maksud. Ya, supaya berpindah zihin tanya daripada lazim kepada maksud. Yang sebagaimana yang bermula dianya bermula dianya berpindah daripada lazim kepada maksud, itulah sya'nu kinayah. Begitulah kedudukan kinayah. Bebu kinayah celakannya. Mayamanan maka bermula yang musta'ar, dianya yang musta'ar itu lafai sabung yang tidak ditasrihkan lafai sabung. Nyan hana kamu tasrih sagai. Bermula musta'ar men, ya musta'ar men yang dipinjam daripadanya untuknya. Dianya itu hewan muftarish. Ya. Bermula musta'ar men tempat pinjam langsung itu hewan muftarish asai. Makna sebab bermula musta'ar lah, dianya musta'ar lah itu manih, itu maniyah yang musta'ar lah. Yang kenyang ya nyan yang bebut urayan jih ketika daheun azfar maniyah nasibat bi fulanin. Wa isbatul adfari lil maniyati isti'arah dakhiliyah, dan bermula sebut adfar bagi maniyah. Bermula sebut adfar bagi maniyah itu isti'arah dakhiliyah. Bab sebut adfar bagi maniyah yang berhubungan dengan isti'arah dakhiliyah. Karena diberkhayal laulai itu seakan-akan maniyah itu punya kuku. Kuku itu sifat bagi maniyah. Wa amma lafzul adfari wa amma lafzul adfar fahuwa musta'malu fi haqiqatihi wa amma qaunul isbati isti'arah fali annahu kad isti'arah lil musyabbahi isbatu amril ladzi yakhusul musyabbahi bihi wa amma qaunut takhiliyah fa innahu yukhayyilu ay yuqi'u fil khayali ay fil dhihni anal musyabbaha min jinsil musyabbahi bihi. Adapun bermula lafai adfar itu, maka bermula dia lafai adfar itu diistimalkan akan lafai adfar pada hakikatnya. Adfar mata makna adroji, hantar jadi majaz pada kalimat adfar mata makna adroji. Adapun bermula keadaan isbat itu isti'arah, pakan ba isbatnya gebunan isti'arah. Fali annahu itu, maka karena sesungguhnya isbat karena sesungguh keadaannya isbat itu sungguh dipinjamkan bagi musyabbah. Dipinjam bagi musyabbah akan tersebut amrun.
amrun allazi yang khususnya amrun akan musyabbah bih. Pakang kebunan isti'arah bak takhiliyahnya pada hay azfar mata makna drojih. Karena di sini pinjam tempat sebut ziat. Pinjam tempat sebut ziat. Bermakna kagak pinjam tubuh musyabbah untuk sebut satu amrun, dalam hal ini azfar, yang amrunnya khusus pada musyabbah bih, iaitu azfar. Ino kata pinjam tak perlu di atas tak perlu di atas pundak musyabbah ziat. Jadi pinjam tempat sebut ginan ke gebulan dengan isti'arah. Ketika isti'arah pinjam bak tersebut. Menggeun takhiliyah bahkan adapun keadaannya itu takhiliyah itu fali annahu yukhayyilu, itu karena sesungguhnya tersebut di situ keadaan tersebut itu karena sungguh keadaannya tersebut tersebut amrun yang khusus, gara-gara tersebutnya itu diperkhayal ia. Arti diperkhayal, diperjatuh ia dalam khayal. Arti khayal diperjatuh dalam zihin. Sesungguhnya musyabbah sebahagian daripada jenis musyabbah bih. Diperbayang dalam zihin tanya ketika gara-gara tak tersebutnya, sesungguhnya musyabbah sebahagian daripada jenis musyabbah bih. Bahkan diperbayang menan, hai karena naukai ya. Maknanya apa dia naukai ya? Ketika tak ke naukai yang biasa ukainya diduk pada musyabbah bih, berarti membayang laju nyan bahagian daripada sifat musyabbah bih. Lagi seumpama contoh bandingan lain lagi yang maju ketika sidra orang sama dengan ahli partai yang lain, kemudian bak orang yang kader partai yang dapat pakai simbol-simbol partai tertentu, padahal jika awaknya ketika tahu membayang bahwa berarti dia itu bahagian daripada kader partai tersebut, padahal kan tapi kerana dapat sama sehingga membayang laulai itu bahwa dia itu bahagian daripada jenis musyabbah bih, dia itu bahagian daripada kader partai tersebut. Bebutkan. Waqad alimta anal majazah huwa fil isbat, isbatu syai'in li syai'in laisa huwa lahu. Fatakhiliyatu fil haqiqah majazun aqliyatun ka isbatil ambatil rabi'i. Wa inna lazimal musyabbahi bihi musta'malu fi haqiqatihi. Wa hadza huwa mazhabul qaumi. Dan sungguh telah ku ketahui sesungguhnya majaz hanya saja dianya majaz itu pada isbat. Nyamunan bebut takhiliyahnya lagi uraiannya yang terjadi majaz pada isbat. Pada isbat. Arti isbat pun kan pada kalimat. Artinya persebut sesuatu bagi sesuatu yang lain yang tidaklah dia sesuatu itu bagi sesuatu itu. Persebut satu syek bagi syek yang lain. Yang syek nakirahnya. Tentu beda maksud. Syek pertama kan syek kedua. Persebut satu perkara bagi urusan yang lain. Laisa huwa yang tidaklah dianya syek itu milik bagi yang lain. Di sini persebut azfar bagi maniyah yang tidaklah azfar itu sifat bagi maniyah. Yang ini idang. Arti majaz jadi pada isbat. Yang menang kesimpulannya maka bermula takhiliyah pada hakikat itu majaz akli. Kan bahagian daripada majaz kalimat. Majaz akli adalah perisbat syik bagi satu syik yang dia itu bukan milik bagi syik itu. Sama lagi perisbat ambat, lagi perisbat imbat bagi ramai. Perisbat pertemu bagi ujian. Nyaideng. Wa inna nyan kekuatan ilat pakon pada hakikat itu majaz akli dan sesungguh lazim musyabbah bih itu matang digunakan akal lazim musyabbah bih pada hakikatnya. Artinya karena sesungguh lazim musyabbah bih itu diistimalkan akan lazim musyabbah bih pada hakikatnya lazim musyabbah bih yang pada kekuatan ilah. Menan sama dengan guna pegah di senan majaz takliyah hakikatnya dia tidak terjadi majaz pada kalimat. Majaz pada kalimat adalah kalimat perubahan makna ke yang lain. Ini azfar matang makna adroji, maniyah matang makna adroji. Yang terjadi majaz hanya bak peminjaman isbat sagai. Tak apa sebut sabah sifat yang bebut yang kan sifat bagi jih. Kemudian kan majaz pada kalimat. Wahada dan bermula ini dianya ini itu mazhab kaum.
Yang ini cara uraian majad makniyah dan takhilah digesaknya itu berdasarkan uraian mazhab kaum, satu mazhab dalam ilmu bayan. Wa tafsilul madzahibi fil makniyah wa takhiliyah wa ma ta'allaqu bihima mazkurun fi Samarkandiyah. Dan bermula uraian mazhab-mazhab pada makniyah dan pada takhiliyah, dan barang-barang yang sangkut paut ianya barang dengan tiap-tiap mazhabnya pada makniyah dan takhiliyah. Itu disebutkan akan uraian itu dalam kitab Samarkandi. Samarkandi Al-Lati yang dijadikan akan ini risalah pada hakikat akan ke mukaddimah baginya risalah Samarkandi. BE baginya kitab Samarkandi. Yang B but uraian panjang lebar dalam kitab Samarkandi. Adapun kitabnya pada makna mukaddimah ke kitab ji. Uraian ke DBU. Ya, perlu panjang lebar long setelah dapat mukaddimah but yang maksud kitab Samarkandi disini banyak uraian tentang takhiliyah dan makniyah majak kalimat berken ya, bagi yang pegahnya kalimat ge medali, bagi yang pegahnya majak isnad ge medali lain long, malah na pendapat long yang bebut dia itu bukan majad, ia itu ditemui dalam kategori kinayah manziban. Bagi orang yang padahun yang nahimah tinggi ya beliau kitab Samarkandi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul wal ma'ab.